Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Okay, warahmatullahi wabarakatuh. thank you so much and welcome back with me, Ahmad Rahmatullah from English Education Department. And today we're going to learn about explanation text. Okay, hold on. Kita share screen dulu. Okay, explanation text. Okay, the definition of explanation text is a text which explain about how something happens. Ya, meskipun ya itu seperti prosedur teks, but it is different. Ya, bedanya kalau apa namanya explanation text itu ya tujuannya untuk ini menjelaskan nature phenomenon, social phenomenon, and culture. Ya, itu menjelaskan kayak gejala alam, kemudian fenomena sosial gitu. And the goal is to explain the reader about how something happened. Ya, jadi secara singkat sih itu nanti menjelaskan bagaimana tujuan dari apa namanya terjadinya suatu gejala. Mungkin seperti itu. Singkatnya dari explanation text. Oke, next. Nah, kemudian structure-nya of explanation text is yang pertama adalah general statement yang terdiri dari common information of the topic, artinya ya informasi umum yang ada pada suatu gejala itu. Kemudian yang kedua ada explanation, itu nanti menjelaskan bagaimana terjadinya suatu hal, gejala alam maupun fenomena sosial atau kebudayaan. Ini seperti itu. And the last is closing part. Penutup. Nah, in this part, every information will be summarized and close the explanation. Ya, artinya semua informasi yang dijelasin di awal sama yang di explanation itu nanti akan dirangkum menjadi satu. Kalau nggak begitu ya nanti intinya mengganti redaksinya. Jadi misalkan redaksi yang pertama itu A, kalau yang redaksi B itu bisa jadi yang selanjutnya yang di akhir itu bisa jadi B, tapi maksudnya sama, artinya parafrase. Ini seperti itu, hanya menggunakan redaksi yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Oke. Next. Bentar. Oke, kemudian characteristic of explanation text. Usually they use simple present tense, action verbs, technical terms, and chronological conjunction. Ya, jadi yang pasti dia itu menggunakan apa namanya explanation text. Simple present karena ya yang dijelasin ya fakta-fakta umum ya gejala alam, gejala sosial tadi ya menggunakan simple present tense. Kemudian action verbs ya artinya ya ada kata kerja yang menunjukkan aksi gitu. Oke. Kemudian yang ketiga itu technical terms. Ya, dia itu menjelaskan bagaimana teknisnya nanti suatu gejala itu terjadi. Dia menggunakan ya ungkapan-ungkapan yang teknis banget gitu. Nah, sama yang terakhir using chronological conjunction. Artinya dia itu menggunakan apa namanya kata hubung yang menunjukkan kronologis, misalkan next, kemudian apa namanya then, ini seperti itu. Itu yang dijelasin pada chronological conjunction. Oke, mungkin example of explanation text mungkin seperti ini. Is anyone here wants to read? Let me read, Pak. Oke. General statement. Sorry ya telat masuknya. Oke,
Lightning is a natural phenomenon that usually appears in the rainy season when the sky gives rise to a momentary flash of blinding or blinding, Pak, ini Pak. Blinding light. Blinding light. Blinding light. Yeah. A few moments later, followed by a thunderous sound called thunder. This difference in time of appearance is due to the difference between the speed of sound and the speed of light. Thank you. Okay, you're welcome. And who wants to read explanation? Oke, mungkin yuk sekali lagi siapa yang mau baca? Oke, Nisrina, go ahead, please. Yang explanation ya, sir. The explanation. Lightning occurs because there's a potential difference between the cloud and the earth or with other clouds. The process of the occurrence of change on the cloud because it moves continuously, regularly. And during its movement, it will interact with other clouds so that negative charge will gather on one side, up or down, while positive charge gather on the opposite side. If the potential difference between the cloud and the earth is large enough, there will be a discharge of a negative charge or electrons from the clouds to the earth or vice versa to reach equilibrium. In this discharge process, the medium through which electrons pass is air. When electrons are able to penetrate the air insulation threshold, a sound explosion occurs. Okay, thank you, Nisrina. And closing. You're welcome. Yang mau baca closing, lightning is more common in the rainy season. Yuk. Oke, baik. Saya baca aja. Closing, lightning is more common in the rainy season because in that condition, the air contains a higher moisture content, so the insulation power drops and the current flows more easily. Because there are negatively charged clouds and positive charged cloud, lightning can also occur between clouds of different charge. Nah, mungkin seperti ini apa namanya struktural dari explanation text ya. Tentu saja sangat berbeda dari prosedur teks. Kalau prosedural text itu nanti dia itu bahas step by stepnya, misalkan kayak membuat kue, misalkan itu nanti ada yang pakai apa, tuangkan tepung seperti ke dalam mangkuk seperti itu. Nah kalau ini sih dia gejala alam yang kalau dicontoh ini adalah kilat ya, lightning. Nah kalau di general statement ini bisa dilihat itu lightning is a natural phenomenon that usually appears in the rainy season. Nah, artinya kilat itu biasanya terjadi di kayak musim hujan. Terjadi di musim hujan yang merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Kemudian di sini jelas when the sky gives rise to momentary flash of blinding light. Di mana langit itu kayak memberikan apa kilatan cahaya seperti itu. A few moments later, followed by a thunderous sound called thunder, yang diikuti apa namanya suara gemuruh yang biasa kita kenal dengan kalau bahasa Jawa gluduk ya. Nah, seperti itu. This difference in time of appearance is due to difference between the speed of sound and speed of light. Ya, kemudian perbedaannya itu terjadi ya karena kecepatan suara dan juga kecepatan cahaya. Kemudian ini dijelasin bagaimana terjadinya apa namanya kilat dan juga ini karena kalau di sini sih ada perbedaan ini ya, kalau di teks itu movement. Nah
Kemudian apa namanya? Ada perbedaan kayak muatan-muatan yang dibawa oleh si kilat dan juga suara gemuruh itu. Kemudian yang di closing ini diulas lagi, mengulangi dari general statement, tapi ada yang berbeda. Nah, kalau ini sih lightning is more common in the rainy season. Itu kan sama kayak yang di awal, tapi dia itu menggunakan redaksi yang berbeda. Nah, mungkin seperti itu. Kita next, ini contohnya. Sekarang kuis. Nah, mungkin ini how does rainbow happen? Mungkin kita baca dulu, saya bacain aja. How does rainbow happen? Rainbow often appears after the rain stops. Rainbow consists of a big bow spectrum and happens from water droplets which reflected parallel because of the light of the sun. When the sun is shining and the light passing through water droplets, we can see a reflection because of a wide variety of colors. The light passes and reflects like a light passing through a prism mirror. Rainbow happens to begin when the sunlight passing through the raindrops. The light is deflected to the center of the droplets. The white light is separated from each other into a spectrum of colors. The colors that have been separated then separate again into very small portions. There is more light separated from each other in the droplets. And finally, those colors form a light curve called rainbow. On the ground, we only see a maximum of a half circle rainbow because rainbow created involving distance with water droplets. The rainbow always moves to follow the movement of anyone who's seen it. It makes our distance with rainbow constant. In other words, we could never approach the rainbow. Thank you. And next, who wants to answer the first question? Hello? Who wants to answer the first question? Number 1. Okay. What is the main topic? The main topic is the process of rainbow. Okay, the main topic is the process of rainbow. Okay, correct. Thank you, Nislina. Number 2, how does rainbow happen? Who wants to answer? How does rainbow happen? Okay, number 2, number 3, number 4, and number 5. Barangkali ada yang mau menjawab. Oke, mungkin kalau nggak ada, kita bedah aja sama-sama, mulai dari nomor 2 ya. Oke, nomor 2, how does rainbow happen? Nah, pertanyaannya bagaimana sih rainbow itu, atau pelangi itu bisa terjadi? Kita bisa lihat di ini paragraf yang pertama. When the sun is shining and the light passing through water droplets, we can see a reflection because of a wide variety of color. Itu yang ini yang dasarnya ya. Kemudian yang kedua itu di paragraf kedua jelasin di redaksi kalimat awalnya, rainbow happen to begin with the sunlight passing through the raindrops. The light is deflected to the center of the droplets. The white light is separated from each other in the spectrum of colors. Ya, jadi terjadinya pelangi itu ya karena sinar matahari itu yang
melewati air gitu, melewati air hujan, kemudian yang dipisah yang apa namanya kemudian memecah menjadi beberapa spektrum warna yang kemudian kalau kita lihat itu membentuk kayak apa namanya kayak kurva. Nah, itu beragam warna. Itu kalau apa terjadinya pelangi seperti itu untuk pertanyaan nomor 2. Kemudian yang nomor 3, when does usually rainbow appear? Nah, kapan sih biasanya kita itu bisa melihat apa namanya pelangi? Nah, kalau di sini di paragraf pertama, kalimat pertama, rainbow often appears after the rain stops. Artinya ya pelangi itu ada ketika hujan telah berhenti, ya kayak di musim hujan seperti ini. Biasanya kalau hujannya itu intensitasnya tinggi, kemudian dia itu berhenti, atau hujan di pagi hari, biasanya kelihatan seperti itu. Artinya dia terjadi in rainy season. Nah, kemudian why do we never had nomor 4 ya. Why do we never reach rainbow? Nah, untuk yang ini kita lihat di paragraf yang ketiga. Nah, mulai dari because rainbow created involving the sun with water droplets, rainbow always move to follow the movement of anyone who's seen it. Ya, artinya ketika si pelangi ini membuat jarak dengan airnya, nah pelangi ini juga mengikuti pergerakannya orang yang melihat. Jadi nggak mungkin kita sampai ke apa namanya sampai dapat menuju pangkalnya apa namanya pelangi itu sendiri. Ya mungkin sih kalau di kisahnya Upin Ipin itu pelangi terjadi ya karena ada naga, karena ini, karena itu bisa jadi. Tapi kalau di sini penjelasan ilmiahnya itu kita nggak bisa apa namanya nggak bisa mendekati pelangi itu sendiri. Mungkin seperti itu. And the last number 5, what is the main point of second paragraph? Nah, jadi di sini poinnya untuk paragraf kedua itu menjelasin ini. Rainbow happen to begin when the sunlight passing through the raindrops. Artinya pelangi itu terjadi dimulai dengan ya ini apa cahaya matahari yang melewati air hujan. Mungkin seperti itu untuk kuis hari ini. Sebentar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. And once again, I say thank you for your attention, and I hope all of you in health condition, dan kedepannya bisa tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dan kita bisa sharing banyak informasi. Dan jangan lupa makan, jangan lupa bahagia, jangan lupa untuk tidur. Yang laki-laki mungkin habis ini bisa segera ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sekali lagi mohon maaf bila mana ada salah kata, dan marilah kita akhiri apa namanya kelas hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.